Igugma ang imong kaaway, kaya ba na nato? Kanang maglibog taog unsay atong i-content. Ay, ambot na lang yun. Basta lang maka-content kay matindi gid ang atong pangangailangan. Nagkaon, nagluto, nag-exercise bisan unsa. Nagdrama, nag-makeup, kanta, sayaw, dalang concert. Naglangoy, nagdiving, nagpasundayag sa bisan unsang travel. Pero minus kayo ang nagpadayag sa ngalan sa Dios. Asa may maayo og sugdan nato. Nahinumdum ko nga doon na kita'y Biblia, Old and New Testament, na angay na itong ipadayag, sumala sa itong naagian. Pinhita sa versikulo, Matthew 5, verse 44. Love your enemy or higugmang imuhang kaaway. Sa sinugdanan, pagkaibalo na ako nga gibarang ko. Dili na ako masabot ang akong gibati. Nakita man ninyo na bisan unsa na lang ako ang mapos, naghilak ko og nag-ingon ang akong inahan nga gigitik kuno ang nagbarang nako. Tungod ka naghilak-hilak ko. Pero karon ka nahibalo nako sa kamatuoran. Gani lagi katong niyagi. Mo decide unta ko nga magpalit kig baka ka manimalos ko. Magpa-ritual ko. Ang order ang bayad ra ba niya do kay 300k. Sus, niya na ko og baka gid akong paliton. Mamatay gid ang tanang nagbarang nako ba? Tumbalikan ko man gyud. Pero karon nga nahibalo na ko nga kinahanglan day ta mo kalma. Dili ta angay magpadalos-dalos sa atong gibati. Dili ta angay mo palit adto ang rituals nga bali og 300,000 pesos nga baka or 150,000 nga baboy para sa ritual pasumbalik para sa mga nagbarang nako. Hinon, guys, katong mga nagbarang nako, akong panawagan, daghan kayong salamat gyud sa inyong pagbarang nako. Tungod kay sa inyong pagbarang kanako, nahidoo lang akong kasing-kasing nga sa Dios. Daghan kayong salamat sa mga sakit nga inyong gihatag kanako. Sa atong kinabuhi, guys, dili lang ang mga kalipay ang atong dapat nga pasalamatan ngadto sa Dios. Apan usab ang mga sakit nga naa kanato. Tungod kay kana mga pahimangno lamang aron nga kita mangayo og pasaylo or maghinulsol sa tong mga sala og aron nga kita iyang mapasaylo. Kay ang iyang kinabuhi gitaan na niyang daan, ready na ang iyang pagpasaylo. Ang ato na lang kasing-kasing ang angay nato nga buksan nga maghinulsol aron kita iyang mapasaylo. Puy-an nato ang kinasing-kasing nga paghigugma sa atong mga kaaway aron makabaton og kalinaw ang ato ang paghuna-huna. Kana lang ako ang makapadayag sa Matthew 5, versikulo 44.